Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong piyesta sa Pentecostes, mga igsuon. Karon ang piyesta sa Pentecostes, ang kasungaran sa pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa unang Kristohanong katilingban. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining Santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu, management and staff. Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Mga igsuon, din na kita sa Pentecostes, or the Pentecost Sunday, nga mo ang ika-50 nga adlaw human na banhaw ang atong Ginoong Jesucristo. Mausab kini ang pagkunsad sa Espiritu Santo, ngadto sa mga apostoles. Ug mao sa ding pagpahinomdom nato, ang Espiritu sa Dios nagpabilin ka nato ini sa simbahan ug sa matag usa ka nato. Busa uban sa itong mga tagsa-tagsa ka mga intensyon, labi na kamo mga dunay gipamati sa lawas sa inyong balay, diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga hospital beds, ug bisan kamong nas bilangguan karon. Atong pangayoon sa Dios nga unta sa matagutlo sa itong kinabuhi, whether it is a joyful moment or the otherwise, may we always recognize the presence of God in the Holy Spirit. Karon itong hinulsulan ng atong mga sala, aron mahimo kitang andam sa pagsaulog ug paghalad ning santos nga misa.
unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadong kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa lahangin. Magampo kita. O Diyos, ihatag sa tibok kalibutan ang mga gasa sa Espiritu Santo. Padayon na paghubuk karon sa mga kasing-kasing sa mga nagtuo kanimo, kadtong mga gasa nga imong gihatag sa pagsugod pagwali sa Ebanghelyo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhigariban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa buhat sa mga apostoles. Sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit may dahunog gikan sa langit, sama sa kusog nga huros sa hangin, ug nilukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nanugdon diha sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo
ug misulti sa nagkalain-laing pinulungan, sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem, may mga Hudeo nga relihiyoso kaayo nga gikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Sa pangadungog sa mga tao sa kabanha, nanugok sila ug labihan nilang katingala kay ang tagsa-tagsa ka magtutuo nagsulti man sa tagsa-tagsa ka pinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong miingon sila, dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan? Dinhi kanato may mga taga Parsya, Medea, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto ug mga dapit sa Libya duol sa Cyrene. Ang uban kanato taga Roma, nga mga Hudeo ug mga dili Hudeo nga nakabig sa tinuhuan sa mga Hudeo. Ug may pipila kanato mga taga Creta ug Arabia. Apan bisan paniini, kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan, mahitungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, ipadalangin mong Espiritu ug pag-uha ang nawong sayuta.
kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Busa kinahanglan hibaluan ninyo nga ang tao nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Jesus. Ug walay makasugid nga si Jesus mao ang Ginoo, gawas kun manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalain-laing mga hiyas nga espirituhanon, apan maurang espirituha ang naghatag niini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad, apan maurang Ginooha ang gialagaran. May nagkalain-laing katakos sa pag-alagad, apan usara ka Dios ang naghatag og katakos sa tagsa-tagsa alang sa pag-alagad. Ang matag usa gihatagan og pipila ka ilhanan sa presensya sa Espiritu alang sa kaayuhan sa tanan. Kay si Jesus sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin, apan usara ka lawas bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi, kitang tanan, mga Hudeyo ug dili mga Hudeyo, mga ulipon ug dili ulipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa mao gihapong Espiritu, ug gipainom kitang tanan sa usa ka Espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Sekwensya. Umari ka o Espiritu Santo, ug ibanwag ang langit ng silaw sa imong kahayag. Amahan sa mga kabus, tighatag sa mga gasa, sa mga kasing-asing masiga nga kahayag. Ikaw mao ang maglilipay labing hingpit, sa kalanong tamis, binating binapit. Pahulayan ka dinhi sa tanang kabudlay, sa kainit tigbugnaw, sa kagulanan tiglipay. Ubulahang kahayag tubaga ang kasing-kasing, sa imong katawhan nga kanimo nagatuo. Kunang tao wala sa imong grasya, kawad-an siyag kaputli, mawala siya'y nada. Hugasi ang mahugaw, ug ang uga bisbisi. Ug unya ang tanang nasamdan tambali, ang nahisalaag tultuli, ang matig-a humuka. Ug ang mabugnaon nga kalag inita. Ihatag sa nagatuo kanimo ang imong pito ka gasa nga sagrado. Gantihi sila tungod sa mga buhat nga maayo. Hatagi sila sa kamatayon nga sa kaluwasan magsiguro. Igasa kanila ang langit mong kabulahanan nga nagalungtad hangtod gayud sa kahangturan. Amen. Alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan.
Sa pagagabi na niadtong Dominguha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus taliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus mingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ko sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug nya gihuypan niya sila ug giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasaylo ninyo mga sala sa mga tao, di pasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong adlaw kanatong tanan. Labi na kamo mga naadiha karon nag-uban yatong Santos nga misa nasa inyong mga balay, kamo mga dili inta makagahom pagbangon pagadto sa simbahan para lang gyud makasimba, mga dunay sakit, lawas ug kalag. Labi na usab kamong nasa prisuhan, I know nga kini atong misa maabot gyud sa bilangguan. So wherever you are, this mass is really for you and of course natong tanan. Sa akong ingon ganiha, ang atong misa karon o karong Dominguha nga mao ang Pentecost Sunday. Pentecost, which is a word that comes from a figurative or pulong nga nagkanayon penta, which means 5 or 5. That's why gitawag kinatong Pentecost kay nga naman ika-50 nga adlaw human nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo. Usayang ika-50 ka adlaw nga pagkabanhaw human sa iyang pagkabanhaw 50 ka adlaw milabay, iyang gipadala ang iyang Espiritu Santo tungod og alang ungadto siya mga apostoles. Ug gitawag usab kini sa mga spiritual writers nga birth of the church o birthday sa simbahan. Kasi dihang nikonsad ang Espiritu Santo, mga tinun-an nga gikan sa lain-lain mga dapit minggawas ug misangyaw sila nadunggan. Though they came from different backgrounds, they were able to preach and share the good news. Ug mao kutoy sinugdanan nga namugna ang Kristohanong simbahan. Ug mao kining espiritu ha mga igsuon ang naggiya sa simbahan from that moment on until today. Nagkaagig mga problemang simbahan, nagkaagig mga hagit, persecutions and all. And yet, kung atong tanaw, gikan siyang pagkatukod hangtod karon, nagpabiling nagbarog, nagpabiling ligon. And that is because of the presence of the Holy Spirit. Tungod sa Espiritu Santo. Apan sa unsang paagi nato makita masinati ang Espiritu Santo sa atong kinabuhi karong isip simbahan. Nakoy kaubang pari ningon siya nga na ako no Espiritu Santo na sa gitawag nato Espiritu Tonto. No? Espiritu Santo or Espiritu Tonto. Tanawa ko yung tapat. Unsa ang Espiritu Santo or unsa? Ha? Iba naman ta unsa ng tonto? Of course, iba naman ta unsa ng santo. Mga igsuon ng atong Ebanghelyo, mga pagbasa karon, nagpahinumdum ka nato kung sa unsang paagi atong makita masinati ang Espiritu Santo. Unang pagbasa sa buhat sa mga apostoles. Mga tinuna nagtapok and all others kamisul sa mga apostoles ug kalit lang mikunsad ang Espiritu Santo. And yet, gikan sila sa laing mga gigikanan, gikag Mesopotamia, gikag unsa pa ning mga lugar, kung sa ato pa siguro karon, gikag mga Iloilo, gikag Ilocano, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, Cappadocia, Judea,
Lain-lain ni sila kagikan, lain-laing sinultihan. And yet, because or after the descent of the Holy Spirit, silang mikunsa ng Espiritu Santo, nagsinabtanay sila. Bisan pag lain-lain sila kagikan, lain-lain ilang sinultihan. And to me, that is one primary manifestation if the Holy Spirit is present among us. Kung dunay pagsinabtanay, dunay pagdinawatay. Kining mga pulunga pagsinabtanay, pagdinawatay, challenging kay nirong panahon. Ila ba? With the advent of communication or advent of this development of communication, nga gikan sa murabag technical kaayo, mechanical kaayo, manual kaayo, everything seems to be very digital na karong panahon na. Nga daghan mga naanda na itong gimbuhaton, gi-reduce na into something nga motpusliton lang o swipe lang. For instance, kaning masuko ka, kaning malipay ka, di ba? Our emotions are being reduced to emoticons. Di ba? Angry, sad, luha-luha na yun. Sa una, we gather together physically. Pero karon, kontento na ta group chat. Mag-meeting ta physical, mahikap din mong ka-istorya, and yet now, ay mag-zoom na lang ta. Ang Zoom sa una, mukamang ra, karon magkita na ta. Di ba? Sa una, ang upload ko no, saging ra, karon Facebook na. Dindot na kong tabang, but they also have become reasons for, instead of communication, they have become reasons for miscommunication. Imbis magsinabtanay, nadaot na. Diba? Kabantay mo anang chatan mo, niya, butangan lang mag thumbs up, taas na kag-istorya niya, tuwagbugan lang mag thumbs up, katungin mong ka-chat, wala rin gito siya, pero ko, insulto mo nang iya, ha? Diba? Kanang taas na kagigisyon, nahilak ko na ka, butangan lang kag-reaction nga, hilak-hilak. Paita. Diba? Instead of connecting, at times we are actually disconnecting. Instead of expressing, we have become, or we are diverting. Mao ni ang hagit nato karon. How can we manifest the Holy Spirit in our midst, diha sa pagsinabtanay, diha sa pagdinawatay? And we don't need Facebook, we don't need digital communications just to also understand. Kaya mismo sa itong pamilya, ikaw ba nag-asawa? Di ba? Daghan mo maglisod na kagsabot niya kay ambot na unsa na siya. Kamu ginikanan ngadto sa mga anak, magkasinabot pa ba mo nila? Daghan mga higay magisige tagingon, sus kamo mga batanong ko, mga tamaran na kay mong dagko. Kami sa among panahon, ya kami ba mga batanong basta isgutan na gami mi anak, wala maglagot yun mi. Wa na tas mga 1940s, 2025 na ta. Di na ta mag-abot, di na ta magkasinabot. Mga igsuon, our understanding and our acceptance manifest the Holy Spirit in us. Kung dili ta mo sabot, kung dili ta makasabot, kung dili ta mo dawat, mautana ta, unsang espirituha ang naa nato. Espiritu Santo or kato. Ikaduha, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto, naghisgot dinhi, lain-laing hiyas, lain-laing gasa. Mga igsuon, kining lain-lain itong batasan mo sa hinungdan nga murag mag-iya-iya pud ta. Labi nagmangigi na ta, labi nagmasina na ta, kaya nga ni maunis siya mo yung nakabot. One manifestation of the Holy Spirit is there is that unity of service. Kahiusahan diya sa pagpangalagad. Dili mag-iya-iya, dili kumkumo ng tanan, kundi buhaton, unsay naa niya, ihatag, dili alang niya, kundi alang sa kadaghanan, alang sa simbahan.
If you serve for your personal purposes and interest, unsa na nga espirituha? Espiritu Santo ba na siya? Or kato na sad siya? Ug ang katapusan, dunay Espiritu Santo matud pas Ebanghelyo, mitunga og kalit si Jesus ilang taliwala ug niingon, ang kalinaw maanaa kaninyo. There is the presence of the Holy Spirit if there is peace. And peace, by the way, is not just the absence of conflict, but actually peace within your heart, peace within your mind. Daghan nato, way kontra, pero di mo gawas kwarto. Daghan nato, dili ganahan maging istorya. Kaya dili ganahan atubangon ang problema. Kaya nga naman, gubok kay ang kinahiladman. Mga igsuon, peace is not just about conflicts. Peace is within you. And we can only have that if we always recognize the Holy Spirit in us. Muli pahinumdum nato sa itong mga pagbasa. Labi na sa itong Ebanghelyo. Kaya itong Domingo sa Pasko, Pentecostes, mangutana ta, kumusta man ta diya sa itong relasyon pag-ila sa Espiritu Santo? Magkasinabot ba ta? Mao ba ta gialagaran? Doon na ba tayo kalinaw? Kung sa tanaw na to, murag api kita, I think ang atong pag-ampo kining awit sa Espiritu Santo. Kung pwede, magdungan siguro tagkanta, kay mo sa di ang ato ang pag-ampo panapo sa atong pamalandong. Moingon kita, Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Ug sama sa gisulti sa Salmo Responsorio, ang atong katapusang pag-ampo, Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang naong sa yuta. Karon atong bag-uho ng atong pagtuo sa Dios diha sa Espiritu Santo moingon kita. Nagatuwa ko sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa mahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, giangat dili binuhat, usab kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay og gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuos sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaw ng paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo baghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak. Dungan sa mahanog sa anak, gisimba sa gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magambog kita nato sa Dios aron ang iyang espiritu mahimong buhi dinhi kanato ug sa tibok simbahan. Busa kita moingon, Ginoo, ipadala ang imong espiritu. Ginoo, ipadala ang imong espiritu.
Ngang simbahan, magmaisugong musunod sa pagiya sa Espiritu Santo. Samtang sundo niya ang mga timailhan sa atong kapanahunan karon, magampo kita sa Ginoo. Ngang Espiritu ni Kristo, modala ngadto sa kahiusahan, kanilang tanan nga nanginahanglan sa ilang kaugalingon nga mga Kristohanon. Magampo kita sa Ginoo. Ngang Espiritu Santo, maghiusa sa tanang kanasuran sa kalibutan, diha sa panaghigalaay, ug sa matinud-anong pagtinabangay. Magampo kita sa Ginoo. Nga mabag-uhong Espiritu mulamdag sa hunahuna, ug mudasig sa kabubuton nila, nga wala na magbansay sa ilang Kristohanong pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halang Don Teofilo Kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga magkahiusa nga atong kasing-kasing ug ang atong kalag. Kita nga mamati sa Espiritu nga nakigsulti kanato ug diha sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Pinoy padalaing Espiritu. Karon sa hilom ipadangat ang ngadto sa Dios diha sa Espiritu Santo ang tanan natong mga pag-ampo. Ginoong Diyos, nagpasalamat kami kanimo kay mga ipadalangin mong anak diya sa Espiritu. Nangayo kami kanimo Ginoo, hatagi kami siyang kusog ug sa iyang kaalam. Aron panahon sa mga pagsulay, mga pagtental, musaksi kami sa imong kamatuoran ug sa imong gugma. Pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Magampo kita aron mga inyong sakripisyo, dawaton sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Itugot Ginoo nga ang Espiritu Santo sumala sa sad sa imong anak
Magdugang unta pagtudlo kanamo bahin sa misteryo ning sakripisyo, ug magpadayag kanamo sa tanang kamatuoran. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Ug nga magdahig kami kanimo sa dugang kasadya. Kay karong adlaw gihatag ng Espiritu Santo kanila nga gipili mo ang imong mga anak sa sinagop. Pinagi sa pagpakigambit kinilas kinabuhi sa imong bugtong anak. Ug sa ingon imong gihingpit ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Ning adlaw sa pagsugod sa nahimugso nga simbahan, gipadayag sa imong espiritu ngadto sa tanang katawhan ang usa ug matuod nga Dios. Ug gihimo niya nga gikan sa daghang pinulungan sa mga tawo, mahiusa ang tingog sa pag-ila sa usa lamang ka pagtuo. Ug busa taliwala ning kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagasadya ang tibuok kalibutan, ug uban ang mga anghel sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, buyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw Ginoo, ang tubran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanod kan-a. Kay gini mga akong lawas ngitugyan alang kaninyo. Samang pagitapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini Panginom kamo nga tananggikan niini kay kini mo ang kalis sa akong dugo. Sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo nga ila alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini ang paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandong sa kamatayon pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, iningpahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayon nga matubang walagad kanimo. Himuha kaming mga lawat sa lawas dugo ni Kristo, magahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, Jose among Arsobispo, namong tanaw mga pari. Hinumdumi usab ang uban namo mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada siyang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluii kaming tanan, labi na katong mga igsuon karon nga dunay gipamati sila mga lawas, lapila, apilang ilang mga kalag, itong mga nasa ospital, itong nasa ilang mga balay, ug katong naas mga bilangguan. Himuha kami ang ngayan nga mag-aambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, mga apostoles, mga santos, Pedro kalungsod, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amoy kang madaygon, amoy kang himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong bugtong anak. Pinagi kaniya uban kaniyang diha kaniya, gihatag nga ng kanimo makadadahong nga amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya hangtod sa kahangturan. Dinasig sa Espiritu Santo, maghiusa kita sa pag-ampo ngadto sa itong langit ng amahan.
Pangayo kami kanimo Ginoo, ngayon kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayos ng kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Jesucristo lang yung kasi mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa Ginoo ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhig hari, hangtod sa kahanturan. Amen. Ang kalinaw sa itong Ginoo sa kadunay manaa kaninyo. Ang timaan nga naang Espiritu Santo sa atong taliwa, kung doon na kita'y pagsinabtanay, pagdinawatay, kung doon kalinaw. At iba kita, diya sa pagambitay siyang kalinaw sa matag-usa. Peace be with you, kalinaw managwa ninyo, peace, peace, peace. Naigsuon ako ni si Kristo ang kudero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit sa iyang panihapon. Lawas ti ni Kristo, amping krus kidabangay. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos, ikaw naghatag sa imong simbahan sa mga gasa sa langit. Bantayi ang grasya nga imong gihatag. Magtubuon ta kanunay dinhi ka namang gasa sa Espiritu Santo. Ug magdugang pagpulos ang santos nga kalawat alang sa among kaluwasang tunhay. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Karon itong iyampo ang mga dunay mga ipamati sa lawas, nasa ospital, nasa mga balay, o sila, o kita mismo, kaya na po tayo ipamati sila yung bahing aspeto sa itong kinabuhi, mga itag bendisyon, kaayo,
sa Ginoo. Langit ng Amahan, gidawat si mga anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailog diha sa kasakit. Dungga ang pangamuyo nga manggihalad alang kanilang masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga dili gipili siya mahimong santos. Ug ang iyang kasakit nahiusas kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini ang magipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, mga anak, nga buhig hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahanturan. Amen. Salamat sa tanan, labi na sa mga ministry, sunod ko sa pilgrims karon ang atong sabang atong mga technical crew, atong mga madre sa Daughters of St. Paul. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kaninyo. Human sa Pentecostes, a day after is already the ordinary time of the church. So, Iglunes, mag-green na day na. Ordinary, that at times, moingon ta, laay na pod. Ordinary, boring, kapoy, way, lami. Pero mga igsuon, ang green na color may also mean life or new life. Dili nagpasabot ng Espiritu Santo kutobra sa adlaw sa Pentecostes. Ang Espiritu Santo kanunay naa kanato, ato la siyang ilhon, ato la siyang pukawon. Kaya ron bisan pas panahon sa kalaay, kakapoy, dunay gihapoy kinabuhi. Dunay kahulugan, dunay kalipay. Manalangin kaninyong Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Nahalad ng santos nga misa, dado na ito ang kalinaw, gugma ni Kristo, Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos, Alleluia, Alleluia. Pakpakan na ng Diyos, nga labing amhanan.